I am Sarpanch of Linet was of Majota Utota Kalata Panchayat. First made in the above press conference which are false and fabricated to tarnish our image as elected members and secretary. Nobody has verbally insulted her, Charlotte, nor used any abused language or pounced on her. Look at the sitting arrangement. Savyabab Masha Choi Ami Tugelo camera circulate code and Ami Kitko Bosana Holiti. Our Sarpanch Bosana Holiti, Secretary Kusut Farainga, Deputy Sarpanch, Kalis Rodriguez Inga, Crescent Antainga, Cheryl Inga, Iji Ingosana Holo, Charlotte Ingosana Holin, Pascal Ingosana Holo, Antia Ingosana Holin. And that was vacant because she was not there. Okay, this was our arrangement. On Jedna, then in a fifth Broilan, Ki, Crescent, Secretary in Teja Pounds Kalmo, and Sogle Falls, and fabricate Kalgane, and Maka Bimako Izar, and Kita Teshman, and Burete, Ice Disa. Sitting arrangement, where I will show you here messages posted on social media by Charlotte against me, Secretary and Panch, along with the original affidavit in PDF form of Kalus Pacheco. Kalus income certificate which came today on conference by Bina. Tegeli Burga Geli Kalusan OBC certificate Magil Mukade. And Teka Kalus Agele income 3 number hai. Bara 3 number hai. And Eko legal number ha which shows in my Panchayat record. And Teka Mamladaran OBC certificate dila 325/1D. J O number Munge Panchayat office record na. So I ekode Kalusa clarification maglo Sogleche and 3 clarification dishnu hode Charlotte 5 amgelan ती गेली affidavit original सगळ्या viral केल्या in PDF form same way आणि आज बिना मुडा ते कित्या दिलो ना बिमा सांगून जाय एज अ महिला ते तो करेक्ट आजा पहिले मोका हे विचारपा जालोले मोका याचे डॉक्युमेंट आहे सगळे कालुसाले fully whatever Bima has said it is everything the statement is wrong done by Bina because Bina has no right here to speak on this because this is a document of my Panchayat. Secondly, complaint केल्या एक साइडी बसन आसलोले विमान ते साइडी आसलो ते मारिया पेरेरा ते गेली मुकोडे कंप्लेन येलोली मिनिन झेवियर पेरेरा कंप्लेन केलोली मारियाचे की तेने बाब वायर फेन्सिंग मारून सो आम्ही इन्स्पेक्शन गेले आणि सांगितले बाबा बाब वायर फेन्सिंग करून जाय ना यू हॅव टू गेट अ टीसीपी अप्रुव्हल फॉर दिस आणि एका आम्ही इन्स्पेक्शन कोण हे मारिया साइडी बसून आहात भीमाच्या त्याका आम्ही शोकोस धाडली सगळे धाडा आय गॉट एव्हरीथिंग हियर सगळे तेगे आहा यांचे मुकोडे दिस आर द पंचायत थिंग भीमा उलोवपा जायना केशेन मिडियाचे जाय तेचे बिकॉज शी इज महिला आय एम ऑल्सो महिला भीमान जस्टिस करून दाखवली आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन दाखवले सेकंड थिंग आता यादवागे फायली होय आवलयता यादवागे फायल चोयंगा हा मुकोडे file which is not illegal it is approved by the TCP plan jenna ye file eli soglenge jantale occupancy certificate file eta don sogli aha isko bosan hai kase no hai aha eta dona deputy mole I am against mole ante mole 5 member mole ki he take a file there only when the showcase notice reply is it Crescent मुळे ही आमच्यानी फाईल धरून जायना because there are two issues. One is of the occupancy certificate and the other is of the compound work. आम तेगे ही फाईल दिया as per the TCP plan आणि आमगे inspection reportaचे येल तोय ही तेका दिया आपण शोकोज नोटीस धाडया
जे कंपाऊंड वॉल आहा तेका आणि सीआरझेड पड कित केला तेणे टेम्पररी तेकडे क्लॅरिफिकेशन मागले हे फायली होय हे फायली होते मागीर ते काळांनी रिकॉर्डिंग करूंक लागले शी स्टार्टेड सेइंग ना तुम्ही पॉकेटां पयशे गेले तूं पळय ही फायल पास कोताय तेका तेदो हांवें म्हळें शालट ना कोणें गेले नाही ते म्हळें ना तितून म्हळ्यार तेणे आपणा गेलो मोबायल काडलो हांव थंय खंय बसून आहा तें हांवें सांगलें शालट नाका तुका रायट ना इट इज तुगेले तूं दिजो पे कोता एक मिनिट दिजो पे कर तूं सांगिल्लें तेका हांवें तेका दिजो पे करून सांगलें आनी तें डिकोरम वायलेशन कोता मुगे मिटिंगेचें दॅट शी कांट डू आणि ते कोण ना म्हणून रिकॉर्डिंग करता हांव हिंग इथिंग उबो रावलो तें घाल हांवें कोण तेगे आतां एश कोण हांवें काडला आनी हिंग घालो हिंग कांय केलें ना तेका पूण तें पळकीत बरयलां तें फॉल्स म्हाका भिमा सांगून जाय जरी तर ते महिला जस्टीस सोदिता हांवूय एक महिला तेणे म्हाका हिंगे विचारून घालो कित्याक म्हाज्या सरपंच इज अ वुमन सरपंच शी शूड हॅव कम एंड आस्क विथ मी सरपंच कितें जालें तुमगेलें न्हू बेस्ट बेकार टॅक गेन रिकॉर्डिंग करपा न्हू हें मुगेलें भिमा सांगता दुसरे हे सगळे हें जालां गुड इवनिंग हांव पयलीं सुवातेर जो स्टेटमेंट शालटान केला मुजेर तो हांव कंडेम करता कित्याक जे भाशेन सरपंचान सांगलां जेन्ना ते सरपंच जाले हो सिटींग अरेंजमेंट आमी दवरलो आनी ते आसतलो दॅट चेअर इज टेम्पररी हाल्यार थिंगा दुसरो सरपंच येतलो वेन सॅलड वॉज द सरपंच दीस टेबल वॉज डिसाइड शी वॉज सिटींग हियर आता ते म्हणजे एलिगेशन केला की हांवें तेका तेजे पावन्स केलो तुमचो सेक्रेटरी हिंग बसता सरपंच थिंगा हांव हिंगा हिंग शेरल थिंगीची हाऊ कॅन आय पावन्स देर सी इन अ डिस्कशन ऑफ अ फायल देर इज डिस्कशन जाता थॉट्स येताय कितें सांगताय बट एब्युसिव लँग्वेज इज नॉट यूज शी हॅज यूज द एब्युसिव लँग्वेज ऑन व्हॉट्सएप वे सरपंच हॅज स्टेटेड आता तेगे फ्रस्ट्रेशन कितें ते सांगो तुमकां पण सद्या ते सरपंच देंवयले सरपंच देंवयले जाल्यार तेणें विलेजीक कोणा सांगिल्लें की क्रेसनान ते कसलो हेल्प केलो ना when other members are not happy though I didn't sign on no confidence I signed मारना and she didn't sign whatever said and done whatever act सरपंचान सांगिल्लें ते देंवपाक she has committed those acts and ते सांत म्हणून समजनाका everything that glitters is not gold what sarpanch has told what language she has used a language such as moron secretary म्हणजे incompetent incapable and ask panchas where she has mentioned in our thing आमची एफआयआर आस मध्ये सारखे हेचे बरयला व्हॉट्सएप मेसेजीचेर बरोवन सर्क्युलेट केला लोकांक आज पंचायत न्हू वी आर आज पंचायत and we are filling our pockets and we are second time elected here and when you are thrown out you cannot do like this आणि दुसरे हे सांगतो तुका many a times I counter her म्हणजे आमगे फायल कोणाली चलता ते आपल्यागे से जाता वी काउंटर ते कोणता येना शी बिकम्स एग्रेसिव तेका आमगे सरपंचान एक हें गायलो हा इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग यू हैव टू गो आउट ऑफ द रूम बिकॉज यू कैनॉट हियर when she was the sarpanch Charlotte was the sarpanch she put Antya out of the meeting because certain issues related to her family was discussed so she was thrown out. So when you abstain, when you use the word abstain from the resolution, you have to go out. You cannot hear what is happening here because the public sanctity. आज तेने कोणा एफिडेविट वायरल केला. एफिडेविट मुट्टे एक आदोगाद टाइप कोण दी त्या खबर सांगता आसोता आणि ते बुकाचे बरयला आसा एक एफिडेविट मुट्टे पंचायत येता आज ते पण वायरल केला that cannot be a legal document. The sensitivity of that document is gone. So how can you post somebody's affidavit? You cannot post. आमकडे एक आरटीआय एक्ट खूप जाय जाल्यार इवन पंचवीस कॅन टेक आरटीआय एंड देन पोस्ट इट हांव 5 मोया थिंग फोटो काडून व्हायरल करूंक जाय ते सो लोकांचे खातीर आपण कितें बरयता आमगे केस आमी कितें मांडलो आहा द पुलीस इज हँडलिंग इट वी विल गेट जस्टीस वॉट डेरोगेटरी लँग्वेज आनी कितें एब्युसिव्ह लँग्वेज पण त्यान उलयल्या आज पंचायत म्हणून ते तेजे मेन्शन केला व्हॉट्सएप आमी आमगे स्क्रीनशॉट काडून थिंग लायले
आनी हेजेर आमकां जस्टीस मेळटलो. दुसरें, आमगे मिटिंगेक वी आर 9 पंचीस. Nobody is seconding her. Why I am telling you? When she was dropped down as a sarpanch, ते मुगे एक रेजोल्यूशन आहे मुगे वार्ड. माय वार्ड इज वार्ड नंबर 7. त्याका सेकंडर गायल्ले सेक्रेटरीन. म्हणजे प्रपोजल सेकंड जाता एक रेजोल्यूशन कोणाले पास होता ते सेकंडर ते नेक्स्ट मीटिंग काढून लायले. सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर मेंबर्स टू सपोर्ट हर इन द रेजोल्यूशन? तेगे आज एक सेकंड जायना. So now we will follow this procedure also with the director and सरपंच सांगितलं आम्ही डायरेक्टर सगळी रेजोल्यूशन करून घाल. बाबा तू सेकंडर ना, so how you can remain in this hall? You can just come and listen to it. You cannot participate because seconder na. So we will fight in that also what is happening. आणि तिसऱ्या म्हणटा हेजे ते म्हणजे सारखे बेजार जाला. तेजे पण एक गाब्रियल डिकोस्टा म्हणून कंप्लेन झाली फ्रॉम फ्रांसिस पेरेरा वार्ड. आणि त्याचं इन्स्पेक्शन हांव गेलो तिचं कंप्लेन गाय बघा तेजे बरयला हांव रीड करता. ऑन मंडे मिस शार्लेट पर्सनली टार्गेटेड मी एट अराउंड 8 o'clock in the morning, has stopped my water by entering and trespassing my property with a labor and stopped my rainwater, which results to flooding in this property. हे इन्स्पेक्शन हांव गेल्लो. हे इन्स्पेक्शनाचे हांवें सायन मारले आनी त्या दिसाक आम्ही ताका हें केलें म्हूण आनी हांव मिटींग माय प्रपोज केलें टू इश्यू हिम अ नोटीस हाऊ शी ट्रेस्पास इन अदर पीपल. तूं 5 तुज्या दुसऱ्या भाटां वचोंक जायना आनी तेगे मान्य जाल्यार तुवें तेगे उदक ब्लॉक करूंक जायना बिकॉज देर इज ट्रेडिशनल पाथवे मेन्शन्ड हियर. इट इज अ कंप्लेन. So she is targeting me because I have helped this person. Certain things she have targeted. आणि दुसऱ्या सांगत हांव आतां बीना है in his today's press he said ex-पंच she was a sarpanch. त्या rules and regulations खबर आहाय न्हू तेका म्हणजे in a press he said. So I'm asking बीना त्याक सगळे rules खबर आहा जाल्यार सरपंचा कॅबिनात ते कितकोन येयले when she was not there? Nobody can come and वस्तू हे करपा जाय न्ही. आनी बिनाकूय तेंय विचारपा जाय म्हाका तेका तुमकां तेका ट्रेस्पास करूंक जावं ह्यो मेसेज बरोवपाक मोरण लायक आज पंचायत हे तुम शिकयलें तेका एज अ महिला तुम शिकयला. दिस इज नाव प्रोवोकिंग द विलेज अगेन्स्ट द पंचायत. त्या लोकां सिंपथी घेवन प्रोवोक करता बिकॉज हर वर्क्स आर नॉट गेटिंग past year because nobody is seconding her. I am Mujan then second Korma. This is a provoking of village now. It will be a tension. Congress versus BJP. She is targeting that this is BJP. No, we are of everybody. Alia to apa government is there. Sarpanch and things are Alia BJP government is there. Change will because we have certain works which are in our limits. And थोडे वस्तू आम्ही गव्हर्नमेंट फंडाचे करतात. सो वी हॅव टू अप्रोच पीपल. हांव हेल्बर्ट सीएमा उलयतले. आता हिंगा ते सरपंचान फोटो दाखयता आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साचो फोटोचो हेच चुडीदार घालते हा आनी जेन्ना ते बीजेपीचे आमगेलो एमएलए बीजेपी जॉईन जावन तेणे आमगेले आजिलो हें केलो थिंगा सेम चुडीदार घालता. So we can categorize things that you are BJP here, you are the sarpanch. So sarpanch म्हणजे काँग्रेस येऊ, MLA येऊ, chief minister येऊ कोण we have to go and address because he is elected because आमको work करू दे. So you don't tarnish our image in the village by giving false. आता हाल्या तेजे समज police complaint दिली तेजे FIR झालो. Will Bina take that her महिला is been taken in listing as a FIR तेजे गाय बिना एक्सेप्ट करतले मुगे महिलाचे FIR जावन because of tarnishing sarpanch secretary and our image as panchayat she will take it. And I demand Mr. Amit Patkar, we are also congressmen. I'm Barik Bakar. We have not joined Congress officially but we have worked for Congress. Everybody knows, Amit Patkar knows. So eso केन्ना इश्यू जात जाल्यार डोंट मिक्स अ पार्टी पॉलिटिक्स हियर. तुम डेलिगेशन घेवन ये सरपंचाक विचारे सरपंच कित जाला तेय महिला तुय महिला कित जाला प्रॉब्लेम देन यू टेक द लीगल कोर्स ऑफ इट. तुम ते कॅटेगराइज करता बीजेपी काँग्रेस दिस इज नॉट. सो आई डिमांड Amit Patkar, we will not leave this issue so easily.
We will not leave this issue so easily. I demand Amit Patkar to ask Bina, how come she has done favoritism to one Mahila? Whatever said and done, Sarpanch has admitted that she removed her mobile. It is correct. तुझ्या meeting कोणाच्या recording करून decorum, you cannot. There are certain rules for us. कोणा meeting बायले आणि देखो बसवल जाल्यार we cannot obstruct, but he cannot speak. These are the rules. So certain things Sarpanch has got the authority. So तो decorum maintain करपाक आणि हे करपाक सरपंचाक रायट आहा. So अमित पाटकरान बिनाको हिचाचे नाजाल्यार it will be a great loss for Congress in Majorda Uttarda Kalata village, because we also have gone all out and supported the MP, the ZPs and many candidates we have supported. There twist change parties, that is not us. We have not told, but we have supported Congress. We are small workers, we have not joined. And why they are targeting is Amit Patkar should do it and immediately हम test result जाओ. Either sacking of Bina or either both of them. Whether they have got the GPCC, तेंगे rules असताय. GPCC president committee असत तेंगे committee के Bina हेंगेला. If tomorrow FIR has been filed on us, will they take that our Congress Mahila has been booked under FIR so and so? ते सातगाव काँग्रेसचा ऑफिसान घेतलं ना. होय तेच सांगतो सातगाव ऑफिसान घेन मोठीची सारखं आपल्याला मनीस मग तुम्ही हांव कोणागे मनशां रे आम्ही काँग्रेसाचे मनशां. सो दे शुड हॅव फर्स्ट कम एंड डन. डोंट गिव्ह इट अ पॉलिटिकल कलर. पॉलिटिकल दी नाकाय. काँग्रेसा सपोर्टर आणि वी डिमांड थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन. थँक्यू.